ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज दिव्य कथामृत नूतन अध्याय को पुणी स्वागत करी आज दीपद गृहकर्ता केमती गृह प्रवेश है मणिमांगर आम घर को सेटा दीपद कथा आपण मान आगे कहूँ केते दिन है तो बंद हो जाइए ये तो चलीगले रवींद्र बाबा आज वंदना बोली मोर जो झीटी आसिक कहला मौसी दीपद कहतु बहुत दिन है चैनलटा चलुनी आपन दीपद कहतु कौन कहबी रे वंदना मुझे भाभी पानी सब तो मौसा मन पड़ुंट तथापि दीपद तुम कहवा अनुसार कहूँ मणिमांकर गृह प्रवेश कथा आपण मान आगे टे कथा ए दिव्य कथामृत कहूँ 2004 मसीहा जून मसरे मणिमा कर गोटे मूर्ति तैयारी कले जने शिल्पपति तैयारी करी कहले से त्राही अच्युत आश्रम गोटे अच्छी ये कटक रे सेठी से माँ को कहले माँ मु गोटे मूर्ति करछि ना मूर्ति कौन प्रतिष्ठा आपण करेंगे ना हाँ करी सेठू शिल्पपति कहले कहलू 60,000 नृसिंह मंत्र रे ये गृहकर्ता प्रतिष्ठा हैला गोटे क्विंटाल घी 5 दिन काल यज्ञ हैला ये जप कले रवींद्र बाबा जप कले दिन को 12,000 लेखे 60,000 नृसिंह मंत्र रे जप करी से शेष है आहुति दिखाई यज्ञ शेष है 5 दिन रे जो दिन प्रतिष्ठा सरीला से दिन से आश्रम रे से जो माँ अच्छी कृष्णा माँ कहले आज प्रतिष्ठा सरीला आज ठाकुर को आपण मैंने नहीं जीवे तो आम राति बसीचु कहले आज आसबे उपरू आपण माने देखिए शालग्राम उपरू आसबे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा 3 मूर्ति आसबे मूर्ति बोले शालग्राम से शून्य बोधे जना पड़ा कि कौन से माँ बसिले ध्यान रे आग प्रथमे परम ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा है कहले माँ आग जगन्नाथंगर शालग्राम आसिले तापरे रवींद्र बाबा तांको नेकरी तांको पेट भितर रखिले पुणी द्वितीय रे आसिले बलभद्र ठाकुरे छोट टिके तांकठू माने बड़ शालग्राम तापरे टिके छोट तापरे आउ टिके छोट से जो आसुथांती से यज्ञ मंडपटा पूरा लाइटेड हो जाए अंधार रे समस्ते बसता केते साधु सन्थ आम मैंने बसताऊ से यज्ञ मंडपटी पूरा लाइटेड हो जाए चकचक जमी बिजुली मारुए से आसुता से मैंने 3 मूर्ति खसिले उपरू शून्यरू तांको ये रवींद्र बाबा नहीं तांको पेट भितर गोटे कबाट भाया थाए ताको रखिले जो मुद है तापर आमे मोर रवींद्र बाबा आ से शिल्पपति सब धरिकी आसिलु मो मने मने मु भावु थाए तो तांको घर को जीवे तांको मूर्ति आमर कौन तो कहले नहीं आग तांको घर को नबा को जते चेष्टा कले तांको ड्राइवर कहला माँ ये स्टीयरिंग कौन मोड़ी होनी ना ताहले तू चाले रवि घरे रखा मोर तो हालुक सुखीगला मु कहली आम घरे रे मोर सासू बेडरिडन थांती तापरे आम घरे से तले आमर कि आम पुअर पिलापिली हो न थाए बोली आमर समस्त मन दुख तो सी
ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ଇଏ କହିଲେ ହଉ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଘରେ ରଖିଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଘର କେଉଁଠି ସେ ରହିବେ, ଆଉ ତୁମେ ଖାଲି ବରାଦ ବତେଇ ଦେଉଛ। ଆଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଖାଲି ବରାଦ ବତେଇ ଦେଉଛ, କେଉଁଠି ରହିବେ, କ'ଣ କେମିତି ପୂଜା ହେବ। ବେଳେବେଳେ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ କଦଳୀ ଟିକେ କିଣିବାକୁ, ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇବାକୁ। ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠାକୁର। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଏମିତି ଝିକଝାକରେ ଆସିଲେ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ। ଏଡ଼ିକି ଟିକିଏ ଛୋଟ ଠାକୁର ଘର ହେଇଥାଏ, ସେଇଥିରେ ବସିଲେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମୋର ସବୁବେଳେ ଠକାଠକ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ନ ପୂଜା କରୁନଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇ ପୋଥି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାରେ ଲେଖି ହେଇଗଲା ମନୁକର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ରଖିବାକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବି। ସେ ଖୁଦ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ଠାକୁରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପୂଜା ନ କରିବୁ, ନ ରଖିବୁ। ଯାହା ହଉ ରହିଲେ, ଠାକୁର ରହିଲେ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ଏମିତିକା କେଉଁଦିନ ଗୁଡ଼, କେଉଁଦିନ ଖଇ, କେଉଁଦିନ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ, କଦଳୀ ଟିକେ ଏମିତି ଭୋଗ ହେଉଥାଏ। ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଘରେ କରନ୍ତି ସେମିତି ପୂଜା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ଇଏ କହିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବା କହିଲେ, ରେଣୁ ଆମେ ତ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉଛେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗଣ୍ଡିଏ ଭୋଗ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସତ କଥା, ଏ ଖୁଦ ଫୁଦ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଭାତ ଗଣ୍ଡିଏ ଥୋଇବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଆସେ, 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାଏ ଭୋଗ ଆଣିବାକୁ। ସେ ଭୋଗର କି ବାସ୍ନା ହୁଏ, ସତେ ଯେମିତି ଅମୃତ ବାସ୍ନା, ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରୁଥାଉ। ସବୁବେଳେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ କେମିତି ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବି। ଆଉ ଇଏ କିଛି ତ ବୁଝନ୍ତିନି ଘର କଥା, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାତ ଡାଲମା ଗଣ୍ଡେ ପୂଜା ହେଇକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯିବା ପରେ ଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୁହେଁ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଏଠି କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଗହଳି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଘର କର, ବଡ଼ ଘରଟେ, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ୟାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବା ଇଏ ହେଉଛି 14 ମସିହା, ୟାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। କହିଲେ ମୁଁ ତ ଉଠି ପାରୁନି, ଆଉ କେମିତିକା ଘର କରିବା, ରେଣୁ ତୁମେ ଟିକେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ଘର ଖଣ୍ଡିକେ ତିଆରି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ସେଠୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ଘର ତିଆରି ହେଲା। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ କିଏ କିଛି କିଛି ଦେଲେ, ଆମ ହାତରୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବା। ସିଂହାସନଟିଏ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ମୋର ଧରମ ଝିଅ, ସେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସେ ସିଂହାସନଟି ତିଆରି ହେଲା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରଟି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଘରକୁ ଠାକୁର ଗଲେ, ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଲେ। ଥରେ ଜଣେ ଝରଣା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଝିଅଟିଏ, ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, ସେ ଗୋଟିଏ ବଇଁଶୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆଣିଥିଲା, ଛୋଟିଆ ବଇଁଶୀଟିଏ। କହିଲା ମାଉସୀ ଏଇଟା କାହ୍ନା ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଆଉ ସେ ବଇଁଶୀ ବଜେଇବେ। ଆମର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୂପା ବଇଁଶୀ ଆଗରୁ କିଏ ଜଣେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କରିଦେଉ। ବଇଁଶୀଟି ଦେଇକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ଆଉ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଘୋଡ଼ଉନି। ସେ ବଇଁଶୀଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଦିନରୁ ପିଲାଟା ଆଣି ଦେଲାଣି। ମନେ ମନେ ଭାବିକିରି ସେ ବଇଁଶୀଟିକି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଥୋଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପାରେ କାହ୍ନା, ଆଉ ଏ ବଇଁଶୀଟି ତୁ ବଜେଇବୁ କି ନ ବଜେଇବୁ ମୁଁ ଜାଣା ନାହିଁ, ଝରଣା ଆଣିଦେଇଛି ତୋ ପାଇଁ। ତୁ ଏ ବଇଁଶୀରେ ଯାହା ଲୀଳା ଖେଳା କରିବୁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇବୁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୋ ଧନ ବଇଁଶୀ ବଜଉଛି।
कि बंशी हाथ में धरिसी या कही कबाट आउजाई पूजापूजी सारी 12टा मध्याह्न भोग करदे 12टा गोटे बेले कबाट दे सेटा मे मास थाए से बंशीटी मु थोईदे आसली पाखे जो पुणी संध्या बेले आलती करिया गली बंशीटी फैन तो चलती से बंशीटी पाखु आसिक आम कबाट पाखे पड़ी कबाट खोलदेला बंशी पड़ी मत भारी खुशी लगला मुझे जाऊ बोधे कान्हा इथे बंशी बजे कि कौन मो कथा शुणी प्रकृत में भगवान को सांगे कथबार्ता भक्ति सह तांगु निवेदन तांगु खुआइबा तांगु पिंधेबा तांगु फूल पिंधेबा पत्र भक्तिपूर्ण हृदय श्रद्धार सहित तांगु देले से ग्रहण निश्चय करते केवल चित्तटा हृदयटा शुद्ध पवित्र निर्मल हवा दरकार जिते जहाँ कह एमती लोक देखाणिया भाव में पूजाटा से बोध हुए ग्रहण करते देखु बंशीटा केमती मु कहली मुझे बाबा बंशीटा टिके फुंकी फुंकी जहाँ करूँ आमको टे जनइबू ये बाहर बसी जप करुले मुझे डाकिली मुझे देख बंशी आसी पड़ी ये सूत्र गले लम्ब हो गोटे पढ़ले मु भी पढ़ली एमती केते लीला केते कौन ये घरे हो बेले बेले ये कहे श्रद्धार सहित फूल टे तुलसी टे पानी टिके देले भी से ग्रहण करेंगे केवल तुम मनर भक्ति श्रद्धा स्नेह दरकार सांगे कथबार्ता कर रेणु से निश्चय वो करेंगे सेमती कथा कह जगन्नाथ आम भावु ये तो चलीगले सब कहे गृहकर्ता सब परामर्श नौ जहाँ हम घर जहाँ कर सब गृहकर्ता को पचारिक कर से ठीक तुमको प्रेरणा देवे एटा मुझे अनुसार से तो गले 7 मास है सतरे जहाँ भल मंद मुझे कहे आज यहाँ काली से बाबा तुम्हें बुझ एम चली आपण मैंने समस्ते भगवान को पाखे मन दिंतु ये संसार अनित्य आमे खाली माया रे घारी होचे सतरे कौन सबू समर्पित मु कहूँ सीना एत कथा कि मो मनटा कौन सबू समर्पित हो जाऊँ प्रभु पाखे ना कारण आमे संसारी आमर से दुर्भक्ति नहीं श्रद्धा नहीं स्नेह नहीं हृदयटा भी पवित्र होनी कौन टे अहंकार आसी जाऊँ मन एड़ा को छाड़िया भी सहज नुहे प्रभु तुमरी पाद पदे सब मन रखी चलु थाऊ आम सब नवेदनटा आम करवा कि हृदयर कथाटा जनइले से निश्चय डाक शुणे मणिमा गृह प्रवेश एमती भाव में आम घरे है आपण मानक ये दीपद शुणी आज कथा शेष करुछि बापा जय जगन्नाथ।